오늘 아침부터는요. Hoy desde la mañana 이 심장이 뜁니다. este corazón me late. 제 심장은 365일 심장이 뛰어요. Mi corazón late 365 días. ¿Por qué? 살아있기 때문에. Porque todavía sigo 그리고 viva. 또 하나는 Y una cosa más, 예수님의 심장으로 저를 바꿔주셨어요. porque Dios me ha cambiado por el corazón de Jesús. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나니 Me he crucificado con Cristo. 이제는 내가 사는 것 Por lo 아니요 cual ya no más vivo yo, 내 안에 그리스도께서 사시는 sino 것이라. vive en mí Cristo. 내가 이제 육체 가운데 사는 것은 Y la razón por la que aún vivo en este cuerpo 나를 사랑하사 es porque Él, por amor a mí, 나를 위하여 죽으신 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에 사는 것이라. ahora vivo por la fe en Cristo Jesús. 날마다 느낍니다. Y yo todos los días lo 내 siento, 자아가 죽어가고 있구나. que cada parte de mi ser muere 내 안에 사시는 이는 내가 아니오 우리 오직 예수 그리스도라. para que solamente el único que viva y Amén. palpite sea Cristo en mí. Amén. 이 고백을 드릴 때마다 Cada vez que nosotros le confesemos esto, 내 심장이 뜁니다. mi corazón late. 예수 그리스도의 사랑 안에서 심장이 뛰고 Mi corazón late dentro de Cristo. 예수님께서 행하실 그 놀라운 새 일에 대해서도 심장이 뛰고 Y mi corazón late de las cosas nuevas y grandes que Él hará. 가장 나의 심장이 뛰는 이유는 Y la razón por la que primeramente mi corazón late 마라나타 es Maranata. 주 예수 그리스도가 El 오시는도다. Señor Cristo viene pronto. 아멘. Amén. 그리스도 viene pronto. 아멘. 나의 신랑 주께서 오시는 날이 다가오고 Mi 있으니 esposo está de regreso. 내 심장이 뛰는 거예요. Es por eso que mi corazón Maranata. late. Maranata. 주가 오시는도다. El Señor viene. 우리 멕시코 예수사랑 교회는요. La Iglesia Amor de Jesús 이제 다른 일반적인 교회 완전히 다를 거예요. ahora es totalmente una iglesia diferente a otras iglesias locales. 마지막 때를 준비한 하나님의 군대를 양성하는 교회이고 Es una iglesia que instruye y edifica a los guerreros de Dios que van a estar preparando en los Amén. últimos tiempos. Amén. 내가 사나 죽으나 오직 예수 그리스도를 위해서 내가 죽고 사노라. Y dirán, yo muero o vivo, si perezco, pereceré, pero que todo sea por Cristo. 이 믿음이 있는 청년들 하나님께서 막 보내주실 거예요. Y Dios enviará a esos jóvenes así de grandes a este lugar. 마지막 때 Para que los últimos tiempos, 이제 재난의 시작이라. donde se diga, es principio de dolores. 이 마지막 때 재난의 시작이 세상에 있는 사람들에게 재난의 시작일까요? ¿El principio de dolores será para el mundo? No. No. 세상은 화려해집니다. Porque mientras más se 세상은 acerca 더 ese tiempo, 편해집니다. el mundo se pone más cómodo y más lujoso. 요한계시록 13장이 성취될 때에 Cuando el Apocalipsis 13 se esté cumpliendo, 짐승의 표가 이제 우리에게 다가올 때에 cuando se acerca en nosotros la señal de la bestia, 세상의 사람들은 더 편해진다는 거예요. la gente del mundo será más cómodo el vivir. 카드도 필요 없고 Donde no se necesita algo, 현금도 필요 없고 no se necesita efectivo, 아무것도 필요 없어요. no se necesita nada. 내 몸 안에 칩을 박으면 Pero con tan solo tener un chip en mi cuerpo, 이제 그렇게 편리하게 세상을 살아갈 수 있다는 거예요. ahora se puede vivir más cómodamente este mundo. 세상은 재난의 시작이 아니고 Para el mundo no es el principio de dolores, 화려해지고 더 편해지고 sino 안락해지고 es más cómodo, es más lujoso y más vistoso. 점점점 그런 세상으로 갈진데 Y más este ciclo se irá por esa corriente. 주님께서 그리스도인들 크리스찬들 향하여 재난의 시작이라. Pero el Señor ha declarado hacia los creyentes, a los que tienen fe, es el principio de dolores, 불법이 성행하리라. donde la ilegalidad y la inmundicia crecerá. 예수 그리스도를 믿지 못하도록 막아서는 자들이 여러분 앞에 생길 거예요. Que enfrente de ustedes van a presentarse personas para poder bloquear e interrumpir su fe. 2026년 더 강화될 거예요. Y 2026 esto será 왜? más fuerte. ¿Por qué? 마귀가 Porque 크게 el 분내어 diablo 너희에게 내려갔습니다. con gran ira ha descendido a 마지막 ustedes. 때 징조들이 더 강하게 역사될 겁니다. Es decir, que esas señales sobre los últimos tiempos más fuertes serán 이제 acontecidos. 우리의 자녀들, Ahora nuestros hijos 우리 노예 목사님의 사무엘, y el Samuel del pastor Isabela. Noé, Isabela 2살, 3살밖에 안 된 에반, o Evan, que solo tiene 2 o 3 이 años. 아이들이 초등학교를 가고 중학교를 가게 된다면 Estos bebés cuando tienen que pasar por la primaria, por la 이제 secundaria,
불법이 성행하여서 será en los tiempos que ellos estarán pisando ese nivel 이제 escolar, 거짓 선생들이 이렇게 가르칠 donde 거예요. la inmundicia habrá crecido y los falsos profetas dirán, 네가 남자로 살고 싶으면 남자로 살고 si tú quieres vivir como hombre, vive 여자로 como 살고 싶으면 hombre, 여자로 살고 o si quieres vivir como mujer, vive como 어린 mujer. 아이들에게 A los 어린 pequeños, 남자에게 a los pequeños hombres, 너는 남자하고 그렇게 사랑을 해도 괜찮아. le dirán, está bien si haces el amor con un hombre, 네 감정에서 네 뜻대로 네 계획대로 그렇게 살아. de acuerdo a tu sentir, a tus sentimientos, vive así tu 여러분 이제 vida. 시작되었어요. 이미 시작되었어요. Pero eso ya había comenzado y ya está en la actualidad así. 멕시코의 초등학교 En México, primaria, 선생들에게 사인을 요구하고 있다는 거예요. a los profesores y maestros les están pidiendo una firma 종교를 강요하지 말아라. donde le dicen no, no obligues a ellos una 그 religión 아이의 남자 여자 정체성을 심어주지 말아라. y tampoco hables acerca de la identidad sexual de los niños. 이제 미국에서 시작되었고 Eso ya había empezado en Estados Unidos 이제 멕시코로 다가오고 있고요. y eso está acercándose a 전 México. 세계가 소돔과 고모라 땅이 Y así 되어가고 todo el 있다. mundo será Sodoma y Gomorra. 크리스찬들에게는 재난의 시작이라. A los cristianos Dios ha dado palabra, será el principio de dolores para 너의 ustedes. 자녀들을 어떻게 지킬 것이냐. Y Dios pregunta, entonces ¿cómo protegerás y mantendrás tu fe? 불법이 성행한다. Donde la inmundicia habrá crecido. 여러분 불법이 뭡니까? ¿Qué es esa inmundicia? 하나님 말씀이 아니라 했을진데 예라고 가서 답하는 것이 Cuando- 불법인 거예요. Cuando la inmundicia es a lo que Dios ha dicho que no, pero el mundo responde con sí. 하나님께서 아니라 하셨는데 Cuando Dios ha 세상은 dicho 예라고 que 한다는 no, 거예요. pero el mundo habrá dicho que sí. 우리의 불법의 기준은 하나님의 말씀입니다. Pero nuestro parámetro y nuestro centro de decidirse es la palabra de Dios. 하나님께서 남자와 여자를 창조하셨다고 Porque 말씀하셨어요. Dios ha dicho en su palabra, yo he creado al hombre y a la mujer. 다른 어떠한 이성도 없어요. No 성 hay 없어요. otro sexual. 하나님께서 남자로 태어나게 했다면 No hay otra identidad sexual. Si Dios te ha dicho que has nacido en 끝까지 esta tierra 남자인 como 거예요. hombre, entonces hasta final eres un hombre. 하나님께서 여자로 태어나게 했다면 Y si Dios te ha permitido que nacieras como mujer, 끝까지 여자인 거예요. entonces hasta final eres una 그러나 mujer. 세상에 불법이 성행함으로 Sin embargo, este siglo, porque ha crecido la inmundicia, 이제 마약을 통해서 ahora por medio de las drogas 쾌락을 추구하게 하고 empezarán a buscar el placer, 남자와 남자가 가증한 것을 했다 할지라도 donde hombre y hombre dirán está bien, 그것이 내 육체에 쾌락을 주니까 porque eso da placer a mi cuerpo. 그것이 맞다고 얘기하는 세상으로 지금 불법이 성행하고 있다는 거예요. Y está creciendo la inmundicia, donde dirá la gente que eso está bien a lo que 이제 Dios declara que no. 멕시코의 초등학교에서도 Ahora en México, hasta en primaria, 졸업할 때쯤 y 13살쯤에 más o menos cuando se gradúe, más o menos a la edad de 13 años, 거짓 선생이 donde vendrán falsos 거짓 선지자의 maestros 가르침들이 y falsos profetas, sus enseñanzas. 지금 네가 결정할 때야. Dirán, es que es tiempo que tú decidas. 네가 여자로 살고 싶니? ¿Quieres vivir como 남자로 살고 mujer 싶니? o quieres vivir como hombre? 여러분 주변에 그렇게 정체성에 대해서 갈등하고 있는 자녀가 있다면 누군가가 Alrededor 있다면 de 어떻게 ustedes, 얘기하겠습니까? si hay alguien que está confuso con su identidad sexual, ¿qué harían ustedes? 너는 남자로 태어났으니까 남자야 Es que como tú naciste como hombre, tú eres hombre. 라고 얘기한다면 Si tú dices eso, 세상에서 내가 불법을 행하는 사람이야. el mundo dirá, es que tú estás en una manera incorrecta, eres ilegal. 소송을 당하고 감옥에 갈 수 있는 세상이 Serás 다가오고 있다는 거야. demandado y serás ido a la cárcel. Ese tipo de mundo se nos 이것이 acerca. 크리스찬들에게 재난의 Y 시작이라. esto para los cristianos es el principio de dolores. 너희가 나를 사랑한다면 Porque Él dice, si tú me amas, 세상이 너희를 미워하리라. entonces 왜? el mundo te aborrecerá. ¿Por qué? 내가 예수님을 사랑하기 때문에 Porque yo amo a 하나님 Jesús. 말씀만을 내가 믿기 Y 때문에 porque yo solamente creo en la palabra de 하나님의 Dios. 말씀이 아닌 것을 아니라고 말했을 Y 때에 cuando yo digo a lo que la palabra de Dios ha declarado que no, y yo declaro en el mundo que no, 세상 사람들이 그것을 이제 핍박하기 시작한다. ahora la gente del mundo ante esa palabra de Dios dirá y criticará y 이때가 juzgará. 다가오고 있습니다. Y esos tiempos se nos están acercando. 지금 멕시코의 공교육이 어떻습니까? ¿Y cómo está el día de hoy en México? 지금 시작되고 있습니까? ¿Está comenzando este tipo de corrientes? 선생님, 그렇죠? Maestros, 우리 교회 선생님들 있잖아요. hay 헤네시스. maestros en nuestra iglesia, Génesis. 어떻습니까? ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? 그렇습니다.
Así es. 선생님한테 사인을 받아서 자녀들에게 Maestro les pide una firma para que a nuestros 우리가 hijos, 맡긴 자녀들의 그렇게 하나님 말씀대로 가르치는 것을 지금 불법이라고 얘기하고 있는 donde le 거예요. hemos confiado nuestros hijos a esas instituciones, le están enseñando influencias de inmundicia. 미국은 이미 상식이 되었고 Donde ya la confusión es algo lógico para el mundo. 캐나다는 무너져 가고 있고 Y donde Canadá ya se está derrumbando. 유럽은 쾌락이 사로잡고 있고 Y el placer está 이제 tomando 멕시코 lugar. 시작이라. Y en México Dios dice, apenas va a 멕시코 empezar. 재난의 시작이라. En México se declara ese principio de 하나님의 dolores. 군대들이여 일어날지어다. Así que ejército de Dios, levántense. 아멘. Amén. 멕시코의 교회들이여 깨어날지어다. Iglesias mexicanas, levántense y despierten. 하나님 말씀이 아닌 것은 아닌 것이라고 이제 멕시코 교회들을 외쳐야 될 때라는 ¿Por qué? 거예요. Porque ya se ha acercado el tiempo donde la iglesia mexicana tiene que decir a lo que la palabra de Dios ha dicho que 하나님 no. 말씀이 Porque la palabra de Dios, 불법이라고 말씀하셨다면 donde Dios ha dicho esto es inmundo, 주의 종들이 entonces los siervos de 교회들이, Dios, las iglesias 크리스찬들이 불같이 y los 일어나야 돼요. cristianos tienen que levantarse como 아닌 fuego. 것은 아니라고 당당히 말할 때 Donde ellos valientemente digan lo que Dios ha dicho que no es un no. 때로는 불이익을 당하고 핍박을 당할지라도 A pesar de que seamos criticados y a pesar de que seamos perseguidos. 우리가 하나님의 말씀을 지키지 않는다면 누가 지키겠습니까? Pero Dios es, si nosotros no cuidamos la palabra de Dios, ¿quién lo hará? 오늘 아침에도 El día hoy en 하나님 la 내가 하나님 mañana 말씀을 지키겠습니다. le decía Dios, yo cuidaré de tu 오직 palabra. 하나님의 말씀만을 Tan 선포하겠습니다. solo yo declararé en mis labios solo tu palabra. 어린 자녀들을 가르치겠습니다. Yo enseñaré a tus hijos, Dios. 하나님 새 일을 행하실진데 Porque tú harás grandes cosas y nuevas 우리가 cosas. 돌아서지 않겠습니다. Por lo cual ya no volveremos atrás. 하나님 앞서가십시오. Sino ahora te pedimos a ti, ve por delante de nosotros, 우리가 Dios. Y 따라가겠나이다. nosotros te seguiremos. 오늘 아침에도 하나님께 그렇게 기도했어요. En la mañana así yo le oré a Dios. 주님께서 Y el Señor 고맙다. me decía, gracias. 그 고백을 할 수 있는 능력이 무엇인지 아느냐? ¿Tú sabes dónde proviene el poder que tú puedas confesar esas 바로 palabras? 성령이라고 Es 말씀했어요. el Espíritu Santo. 성령님이 우리 안에 내주하심으로 Porque el Espíritu Santo ha morado en nosotros. 아멘. 의가 Amén. 무엇인지, Entonces, ¿qué es la 죄가 justicia? 무엇인지, ¿Qué es el pecado? 심판이 무엇인지, ¿Y qué es el juicio? 불법이 mu엇인지 ¿Y qué es el inmundo? 하나님의 말씀이 정확히 깨달아지고 Donde la palabra de Dios es revelada tan claramente. 하나님의 말씀대로 살아갈 수 있도록 성령께서 힘을 주고 계신다는 Porque es 것입니다. el Espíritu Santo que nos da el poder y la fuerza para vivir acorde a su palabra. 이제 2026년부터 Ahora, a partir de 2026, 멕시코의 우리 자녀들 사이에서 en México, en la 크리스찬들 사이에서 generación de nuestros hijos, en los cristianos 크리스찬들 중에서도 y entre los cristianos, 믿음이 강한 크리스찬들이 있어요. habrá cristianos con fe fuerte, 그냥 한 발은 세상에 두고 pero otros un pie en el mundo 한 발은 교회에 두고 y un pie en 왔다 la 갔다 하는 것이 iglesia. 아니라 Ya no más 내가 serán cristianos 죽으면 así, 죽으리로다. sino se levantarán cristianos de que si perezco, pereceré. Amén. Amén. 근데 우리 교회에 그런 분들이 너무 많아요. Pero en nuestra iglesia hay muchos así. 내가 그냥 예수님 때문에 칵 죽었으면 좋겠다 이런 분들이 너무 많아. Hay muchos que dicen, si yo por Jesús mejor me muero. 왜냐하면 ¿Por 제가 qué? 그러니까 Porque como yo 그 soy así, 메시지를 막 선포하니까 y como es la palabra y el mensaje que yo proclamo, 그런 메시지가 시원한 사람들이 온다는 거예요. entonces a las personas que es fácil de digerir esa palabra es las personas que estarán viniendo a esta 우리 사랑하는 iglesia. 성도님들은 제가 Y a los- 예수님을 위해서 죽읍시다 할 Y a 때 los amados santos de nuestra iglesia, cuando yo les digo, moramos por Jesús, 여러분 어떻게 대답하겠습니까? ¿cómo ustedes responderán ante ese 요 mensaje? quiero 아멘. 내가 주를 위해 살고 주를 위해 죽기를 원합니다. Yo vivo por Jesús y yo muero por Jesús. 아멘. Amén. 그런 영성이 있는 사람들만 온다는 거예요. Este tipo de espiritualidad llegarán personas como 마지막 때 ellas. 마라나타 영성 있는 사람들만 보내시는 Que 거예요. Dios solamente enviará espiritualidad que declaren Maranata en sus vidas. 그러니까 어떻습니까? Y es por eso que es lo que más pasará. fuerte, 더 강해지는 거예요. Que habrá más fuerza, seremos más fuertes. 우리 안에서 성령이 새 일을 행하시고 나타내시기 때문에. Es decir, porque es el Espíritu Santo que está haciendo nuevas cosas y Él se está manifestando. 아멘. Amén. 이사야 43장 19절에 이렇게 기록되어 있습니다. Porque así está escrito
우리에게 주신 말씀이에요. En la palabra de Isaías 보라, dice, mira, 내가 새 일을 행하리니 haré nuevas cosas. 이제 나타낼 Y 것이라. ahora daré a luz, es decir, se va a manifestar. 무엇을 나타내십니까? Y le preguntamos, Dios, ¿cómo te vas a manifestar? 성령을 나타내리라. Manifestaré al Espíritu Santo. 너희 안에서 행하시는 하나님을 나타내리라. Haré manifestar al Espíritu Santo quien está obrando dentro de ti. 성령의 능력을 나타내리라. Y haré manifestar el poder del Espíritu Santo. 성령의 열매가 나타나리라. Haré manifestar los frutos del Espíritu Santo. 새 일을 행하리라. Nuevas cosas haré. 새 일이 무엇입니까? ¿Qué son esas nuevas cosas? 성령을 부으시겠다는 거예요. Es decir, habrá un derramamiento del Espíritu ¿Por qué? Santo. ¿Por 왜? qué? 마지막 때 크리스찬들에게는 재난의 시작이라. Porque para los últimos tiempos, para los cristianos, es el principio de 우리 dolores. 자녀들이 이제 공교육 가운데 Ahora nuestros hijos en la educación 남자와 여자의 그 정체성이 흔들릴 때가 있고 어느 날 llegará, 딸인데 아들이 되겠다고 전환하겠다고 이런 사례들이 이제 일어날 거예요. llegará ese momento que nuestros hijos en la escuela, como serán enseñados, dirán, hay una confusión en mi identidad sexual, si hoy decido vivir como hombre o como mujer. 야, 이미 일어났어요. No, ya 일어나고 comenzó 있고, y ya está empezando. 마귀가 크게 분내어 쾌락을 확 자녀들에게 부어서 Porque el enemigo ha derramado placer 마약과 en las drogas. 쾌락으로 갈 거예요. Y por eso serán inclinados 그 가운데 al placer de estas. Pero 하나님께서 나타내리라. Dios dice, a pesar de que esto suceda, yo me manifiesto. 성령을 부으시사. Es decir, Él derramará el Amén. Espíritu Santo. Amén. 그래야 청년들 세대에 Y es por eso que la generación de jóvenes, 청난 늦은 비 성령을 부으시고 Dios derramará un gran lluvia tardía. 성령의 충만함을 부으신다는 거예요. Que esto es el Espíritu Santo, es Aleluya. decir, llenura del Espíritu Santo. ¿믿으십니까? Aleluya. ¿Lo creen ustedes? 아멘. Amén. 멕시코의 청년의 세대에서 Que en México, la generación de jóvenes en 이제 México, 새 일을 나타내실 것인데 ahora Dios manifestará nuevas 보라. obras. Y nos pide a nosotros, 보라. miren. 우리 이제 새 성경 건축되고 나면 Ya cuando se termine ese lugar, 각 예배가 이제 형성이 될 거예요. 예배를 ahora 드릴 거예요. muchas reuniones empezarán a suceder también. 중고등학생들이 이제 예배를 드릴 때에 Ahora los adolescentes cuando tengan sus 보라. reuniones, Dios dirá, mira, 새 일을 행할 것이라. nuevas cosas haré. 그들에게 성령을 부으리라. Porque ahora en ellos derramaré el Espíritu 그들이 Santo. 다윗처럼 춤을 추게 Porque 되리라. ellos ahora danzarán como David. 아멘. Amén. 이제 청년부에 그 일을 행하신다는 것입니다. Ahora Dios hará esto mismo en jóvenes. 이제 나시린으로 영적으로 부어버리는 거예요. Es decir, Dios derramará una unción de Nazareo. 아멘. 아멘. 2026년부터는 Que a partir del 2026, 세상에서는 재난의 시작, 크리스찬들에겐 재난의 시작일진데 en el mundo para los cristianos es el principio de 이제 dolores. 새일 Pero nuevas 그리고 cosas. 하나님에게 있어서는 큰 일인 거예요. Y dentro de Dios son grandes cosas. 이보다 더 큰 일이 어디 있습니까? ¿Qué otra cosa más grande hay que 주가 esto? 오실 길을 예비하라. Que es preparar en la venida del Señor. 마라나타. Maranata. 주가 오시는 도다. El Señor viene. 언제 올지는 누구도 모르지만 No sabemos cuándo Él vendrá. 시대를 보라. Pero Dios dice, miren las señales. 징조를 보라. Miren los tiempos. 준비하라. Y prepárense. 깨어라. Despierten. 일어나라. Y levántense. 보라, 새 일을 행할 것이니. Mira, nuevas cosas haré. 이제 우리 세대에서 우리 Ahora, en 자녀 nuestra 세대에서 generación y en la generación de nuestros hijos 성령이 충만해서 serán 할렐루야. tan llenos del Espíritu Santo. Aleluya. 어느 날 여러분의 자녀가 막 Hoy. 성령의 충만함을 받고 Que reciban sus hijos llenura del Espíritu 눈물을 Santo 뚝뚝 흘면서 y que sus lágrimas estén sin cesar en sus 엄마 나 ojos 주님을 위해서 죽고 싶어. y declaran, mamá, yo quiero morir por Jesús. 나 주님을 위해 살고 싶어. Yo quiero vivir por el Señor. 그럴 때 막으시겠습니까? Cuando ellos declaran esto, ¿ustedes lo impedirán? 막으면 안 돼요. No debemos impedirlos. ¡Aleluya! Vamos a decir, aleluya. 주가 내 자녀 가운데 나타나시는 도다. Señor se ha manifestado en mis hijos. 아멘. Amén. 여러분 이 일을 위해서 기도하십시오. Oren para que esto 우리 suceda. 다음 세대 청년의 세대 가운데 Que en la siguiente generación, en la generación de 보라 los jóvenes, 새 일을 행할 것이니 dice Dios, mira, nuevas cosas 성령으로 haré 나타내리라 y 하실진데 manifestaré el Espíritu Santo en 하나님께서 ellos. 기름 부어 주실 거예요. Es decir, Dios ungirá.
네 부류의 기름 부음을 부으십니다. Ungirá estos 4 tipos de unciones. 첫 번째. Primero, 다윗의 기름 부음을 확 부으시는 거예요. la unción de David será ungido en ellos. 우리 중학교 예배 담당 사이라 전도사님과 하나 전도사님은 기억하시기 Evangelista 바랍니다. Hannah y evangelista Sara, 다윗처럼. recuerden eso en los adolescentes, como David. 아멘. Amén. 다윗처럼 춤추는 예배자를 만들어라는 거예요. Tienen que hacerlos crecer como adoradores, como David, que dancen en su presencia. 청년의 세대 가운데 Y en la generación de los jóvenes, 요셉의 영을 붓는 거예요. Dios 할렐루야. derramará la unción de José. 하나님의 청직의 기름 부음을 붓고 Dios derramará la unción de mayordomos de Dios 마지막 때를 준비한다는 거예요. para que ellos preparen los últimos tiempos. 아멘. Amén. 다윗의 영과 Es la unción de David 청직의 영을 부어서 y derramará la unción de mayordomo. 그냥 하나님 부어버리는 거예요. Es decir, Dios ha decidido derramar. 저도 성령의 충만함을 부어버리니까 이렇게 정신없이 제가 설교하지요. Y yo, porque también he recibido esa llenura del Espíritu Santo, estoy predicando así como inquietamente. 오리날mente ¿Por 미 qué? 까락따라 tímido. 나 엄청 소심하고 Yo soy muy tímida, la verdad. 얌전한 사람이에요. Y soy una 그러나 persona muy tranquila, sin 하나님이 embargo. 부으시니까 Pero porque Dios derrama, 어떻게 할 수가 없는 거예요. entonces no se puede contener. Amén. Amén. 하나님이 나타나실 때에 Es decir, cuando Dios se 나의 manifiesta, 능력, mi poder, 나의 기질, mi temperamento 나의 성품을 뛰어넘어서 y mi personalidad, sobrepasando todas estas cosas, 너에게 능력 주시는 자리에서 모든 것을 할 수 dice el 있습니다. Señor, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. 아멘. 아멘. 우리 바스로 노예 목사님 준비하십시오. Así que, Pastor Noé, prepárese. 청년들에게 A los jóvenes, 요셉의 영을 부을 거예요. Dios derramará la unción de José. 그래서 청지기로 준비시킬 거예요. Es decir, se levantarán como mayordomos de Dios. 다윗의 영을 부어서 Derramará la unción de David 미친 듯이 주를 사랑하고 다윗의 장막에서 예배하는 예배자를 세울 para 거라는 거예요. amar a Dios locamente, como si estuvieran adorando y alabando en el tabernáculo de Dios. Amén. Amén. 우리 빠비앙 목사님 Pastor 신학교에서 Fabián. 무엇을 붓겠습니까? En el instituto bíblico, ¿qué es lo que Dios derramará? 우리 다니엘 목사님과 빠비앙 목사님 준비하십시오. Pastor Fabián y Pastor Daniel, prepárese. 신학교에서 Porque en el instituto 세례 요한의 기름 부음을 부어버리는 거예요. Dios derramará la unción de Juan el Bautista. 아멘. 그래요 회개하라. Por eso ellos dirán, arrepiéntanse. 주가 오시는도다. El Señor viene pronto. 회개하라. 천국이 가까웠습니다. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. 기름 부음을 부어서 Dios ungirá 신학교에 졸업한 사람들을 다 멕시코 열방, 중남미 열방으로 다 선교사로 para 파송하는 que 거예요. todo aquel que se gradúe en el instituto, Dios los enviará a todas partes de Latinoamérica. 심장이 뜁니까? Late su corazón ante esta palabra. 아멘. 새 일을 행하리라. Amén, haré nuevas cosas. 신학생들에게 엘리야의 영을 부어버리는 거예요. Porque a los estudiantes Dios derramará la unción de Elías. 아멘. 마지막 때에 Porque en los últimos tiempos, 요한계시록에 이 자연재해가 막 일어나고 donde como viene en Apocalipsis, desastres 해가 naturales 떨어지고 별이 떨어지고 이 자연재해가 están 일어나지 sucediendo, 않습니까? donde el sol se cae y todas las estrellas se caen. Esto es lo que va a pasar en los últimos 그때 tiempos. 엘리야의 기름 부음을 부으시사 En ese momento Dios ya habrá preparado ungirlos como Elías 자연재해는 para 멈춰질지어다. declarar todo desastre natural es parado en este 아멘. momento. 비는 Amén. 멈춰질지어다. Que toda lluvia es parada en este 홍수는 momento. 가라앉을지어다. Que toda inundación sea parado en este momento. 이것이 마지막 때 엘리야의 기름 부음 안에서 마지막 때 종들이 해야 할 일이라는 것입니다. Y estas son las cosas que los siervos en los últimos tiempos tienen que hacer. 지금 당장 예수님이 오지 않으세요. Ahorita mismo Jesús no viene. 너희가 준비가 되었느냐? Porque Dios pregunta, ¿están listos? 주님이 오시길 원하시는데 Porque el Señor ya quiere venir. El cielo está listo. 하늘은 준비되었는데 Y el cielo está listo. 우리가 준비되지 않았기 Pero como 때문에 nosotros no estamos preparados, 지금 이토록 늦게 오시는 거예요. es la razón que se está Pero retrasando su venida. Sin embargo, pero 오실 때가 가까워지고 있어요. se está acercando su venida. 그래서 내 심장이 뛰는 거예요. Y es por eso que mi corazón late. 오이 믿고 나서 푹푹푹푹푹푹 내 심장이 뛰어서
밖으로 탁 튀어나올 것 같아요. Late tan fuerte que parece que mi corazón está por salirse. 하나님께서 이제 새 일을 행하시겠구나. Porque digo, Dios hará nuevas cosas. 우리 다음 세대들에게 준비된 자들에게 A la siguiente generación, aquellos que ya estaban preparados, 성령의 충만함을 부으시겠구나. Dios derramará la llenura del Espíritu Santo. 추수를 위해 늦은 비 성령을 붓겠구나. Que Él derramará ahora la lluvia tardía que es para la siega esto. 기억하십시오. Recuerden, 우리 멕시코 예수사랑교회는 마지막 때 추수할 교회인 거예요. la iglesia Amor de Jesús es una iglesia que ciega. 아멘. Amén. 하나님이 보내신다는 거예요. Es decir, Dios enviará 추수하라. para que Él diga, ahora cieguen, 무엇보다도 청년과 sobre todo 우리 jóvenes 자녀들 지키고 보호해야 y a 된다는 los 것입니다. hijos y a nuestros hijos tenemos que cuidarlos y protegerlos. Amén. Amén. 이 하나님이 찾으시는 그 준비된 사람이 우리가 되기를 Y 원합니다. queremos ser nosotros estas personas que Dios esté buscando 아멘. usar. 기억하십시오. Recuerden, 새 일을 행하고 계세요. está Dios haciendo nuevas 우리 안에서 cosas. 성령을 부으시고 En nosotros nos está llenando del Espíritu 성령께서 Santo 나타내어 보여주고 계세요. y es el Espíritu Santo ahora mismo manifestándose 이제 en nosotros. 그 가운데 하나님의 큰 일을 맡기실 거예요. Ahora entre ellos Dios les encomendará grandes 아멘. cosas. Amén. 하나님의 이 마지막 때 마라나타 이 시즌 가운데 하나님께 쓰임 받기를 원하십니까? ¿Quieren ustedes en esta temporada, en los últimos tiempos que estamos viviendo, quieren ser usados ustedes? 요셉처럼 7년 대풍년에 하나님의 청지기로서 놀라운 하나님의 준비된 청지기로 사명을 받기를 원하십니까? ¿Quieren recibir ustedes la misión y el llamado de ser los mayordomos de Dios, así como José, que estén cosechando en estos tiempos? 요셉. José. 아멘. Amén. 요셉. 호세. 욕계를 나는 원합니다. Yo quiero 내 자녀가 que mis hijos 하나님 재물과 하나님을 겸하여 섬기지 아니하고 decidan no servir al Señor y al Señor y a las riquezas juntos, 오직 하나님만을 섬김으로 sino solo servirte a ti, Señor. 하늘의 문을 열고 하나님의 모든 것을 맡기는 청지기로 내 자녀가 쓰임 받기를 원합니다. 내가 쓰임 받기를 원합니다. 기도하십시오. Que abra los cielos y que ellos se encarguen de gobernar esas riquezas que serán derramadas del cielo. Así seré yo usado y así será usado mis hijos. 입을 크게 벌리고 Dios dice, abre grande tu boca. Yo quiero. 아멘. 나는 원합니다. Es decir, declaren, yo quiero. 소리가 작은데. Está muy bajo la voz, el volumen. 여러분 심장이 뛰어야 소리도 크게 나와요. Si su corazón late más fuerte, será tanto la 하나님 intensidad 나를 사용하여 y el 주시옵소서. volumen de su voz. En decir, Dios, úsame. 내가 쓰임 받기를 원합니다. Yo quiero ser usado. 내 자녀들이 쓰임 받기를 Yo 원합니다. quiero que mis hijos sean usados. 아멘. 할렐루야. Aleluya. 우리의 아멘을 들으시고 이제 나타나실 거예요. Él derramará para que Él sea manifestado. 그러나 우리가 알아야 되겠습니다. Pero entonces tenemos que saber 하나님 algo. 새 일을 행하시고 나타나시고 큰 일을 맡기주고 할 때에 특징이 있는 사람들이 있다는 거예요. Que hay estas características de estas personas que cuando Dios decide hacer nuevas cosas y grandes cosas. 죄송합니다. Y perdónenme, 하나님 아무나 쓰지 않아요. Dios no usa a cualquiera. 훈련하시고 Primero los 그 capacita 훈련에 통과된 사람을 쓰신다는 y 거예요. Dios usa a aquellos que han salido aprobados en ese entrenamiento y capacitación. 하나님은 여러분을 눈동자처럼 바라보시면서 Dios mientras los mira fijamente con la niña de sus ojos. 훈련 기간 동안에 En ese periodo que será 그 su 훈련을 잘 entrenamiento, 통과하는지를 보고 계신다는 거예요. Dios está viendo si salen aprobados en ese 그래서 하나님께서 entrenamiento. 우리에게 훈련하실 때 기뻐하시고 즐거워하시기 Y es 바랍니다. por eso que si ustedes están siendo entrenados, sean gozados y alégrense. 단련하시는 거예요. Es decir, porque los está ejercitando. 하나님의 훈련은요. Y el entrenamiento de Dios 때로는 고난으로도 올 수 있고 viene como si fuera unas pruebas. 어려움으로도 올 수 있고 Viene como si fueran dificultades en su vida. 질병으로도 올 수 있고 Viene como si fueran enfermedades en sus vidas. 문제로 올 수 있는 Y 거예요. pueden venir como problemas. 고통으로도 올 수 있어요. Puede venir como sufrimientos. 그러나 Sin embargo, 그 가운데 en medio de todo 나를 esto, 단련하시기 위해서 uno sabe porque Él me 나를 probará. 훈련하고 있구나. Me está Él entrenando. 그 기간을 견디기만 한다면 Si tan solo uno permanece en ese periodo de entrenamiento 그 훈련이 끝난다면 y una vez que se termine su periodo de 보라. entrenamiento, Él dirá, mira, 내가 새 일을 행하리라. nuevas cosas haré, 내가 나타낼 것이라. donde yo me manifiesto. 아멘. 아멘. 이 하나님의 일하심을 경험한 분이 계십니까? ¿Hay alguien aquí que ha experimentado esta misma obra de Dios en su vida?
저는 매일매일 Yo 경험합니다. todos los días lo experimento. 그래야 항상 하나님께 물어요. Por eso yo siempre le pregunto a Dios, 하나님, 이 훈련은 Dios, este entrenamiento, 나에게 어떤 유익을 주기 위해서 하신 훈련입니까? ¿por qué me lo permites? ¿Para qué beneficio? ¿Para qué me quieres dar? ¿Para que me permitas este 하나님, 이 어려운 entrenamiento? 가운데 내가 무엇을 깨닫길 Es 원하십니까? decir, Dios, en medio de esta dificultad, ¿qué es lo que yo debo de 이 saber? 고난 가운데 하나님의 뜻과 계획이 무엇입니까? ¿Cuál es tu voluntad y tu propósito en medio de esta 여러분, prueba? 물으면 대답해 주세요. Cuando ustedes preguntan, Él responde. 그래서 어려움이 있을 때 물으시라는 거예요, Y 하나님께. es por eso que le preguntan a 여러분이 못 Dios. 깨달으면 Si ustedes no se dan cuenta o 사람을 entienden, 통해서도 깨닫게 하시고 Dios permite que lo entienda por medio de otras personas 다양한 방법을 통해서 깨닫게 하세요. o por medio de varias maneras. Él permite que ustedes entiendan. 여러분이 묻지 않기 때문에 Pero porque ustedes no preguntan. 그 어려움 훈련 과정 가운데 무너져서 이렇게 포기하고 앉아 있는 En 거예요. medio de ese entrenamiento que tal vez es sufrido, doloroso, se están siendo 나 모르겠다. caídos y dicen, ya no sé. 예수님 믿는 게 너무 힘들어. Es tan difícil creer en Jesús. 무너져서. Es decir, ya se sienten desmayados 넘어져서 일어나지 못한다면 y si no saben cómo pararse, 죄송합니다. perdónenme, 하나님 새 일을 행할 수도 없고 no puede Dios hacer nuevas 우리 안에서 cosas 성령이 나타나실 수도 없고 y tampoco puede manifestarse el Espíritu Santo en nosotros, 하나님의 큰 일도 행할 수 없다는 ni 거예요. tampoco Él puede hacer grandes cosas por medio de nosotros. 아멘. 우리가 Amén. 마음을 새롭게 합시다. Así que renueven 그리고 sus 오늘 말씀 corazones 여러분의 말씀으로 받으시기 y esta 바랍니다. palabra recíbanlo como palabra para ustedes. Amén. 알죠? 아멘. 여러분의 Amén. 말씀으로 받으시기 Porque esta 바랍니다. palabra es para ustedes. 첫 번째 하나님께서 이제 새 일을 행하시고 Primeramente, Dios hará nuevas cosas. 쓰기 위해서 준비되는 사람의 특징이 있는 거예요. Y estas son las personas que tienen esta característica que Dios los va a usar. 첫 번째, Primero, 회개할 줄 아는 겸손한 사람을 쓰십니다. Dios usa a las personas humildes que saben arrepentirse. 회개. Arrepentimiento. 너무 중요한 거예요. Es muy importante. 여러분 최근에 하나님한테 깊이 회개하신 분 계십니까? Hay alguien aquí que últimamente 솔직히, se ha 손 한번 arrepentido 들어보세요. tan profundamente en Dios, realmente sinceramente. Levanten la mano. 요건 뭐예요? ¿O qué es esto? 저 하나님께 회개했어요. Sí, Dios, yo me he arrepentido delante de ti. 하나님이 나를 바라보고 기쁘지 않는 것 같아서 내가 Me 회개했습니다. arrepentí porque pensé que tú me habías visto y pensé que no te habías agradado de 손 한번 mí. 들어보십시오. ¿Pueden levantar la mano? 아멘. 여러분을 쓰실 것입니다. Entonces Dios los usará. 아멘. 아멘. 우리 야고보서 말씀 보기를 원합니다. Veamos la palabra de Santiago. 읽겠습니다. Leamos y dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ciertamente escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. 아멘. Amén. 여러분 하나님이 쓰시는 사람의 조건 가운데 첫 번째가 뭔지 아세요? ¿Saben cuál es la condición para que sean usados por Dios? La primera, 나는 죄인입니다. yo soy un pecador. 하나님 내가 잘못했습니다. Dios, yo hice mal. 이 고백이 없으면 쓸 수가 없습니다. Si no hay esta confesión así, Dios no 대표적인 puede 사람이 usar. 누구일까요? ¿Y quién puede ser alguien que represente esto? 사도 바울이었던 Es 거예요. el apóstol Pablo. 사도 바울은 어떤 El apóstol 사람이었습니까? Pablo, ¿qué tipo de persona era? 완악한 사람이었다는 Era 거예요. una persona malvada 그리스도인들을 감옥에 넣고 죽이는 사람이었다는 거예요. que encarcelaba y mataba a los cristianos. 그런데 세상에서는요 사도 바울이 너무 잘하고 있었던 거예요. Pero para el mundo lo que el apóstol Pablo hacía era algo muy bueno. 그 당시에는요 Y en ese momento 예수님을 믿는 크리스찬들이요 불법을 행하는 사람들이었어요. los cristianos en ese momento, para el mundo de su punto de vista, estaban haciendo algo 이단 incorrecto. 사입이 거짓 종교라고 이제 막 사람들이 손가락질은 종교였다는 Donde 거예요. decían que esta es una religión hereje, que esta es una religión que es fuera de lo normal. 회심 전 사도 바울이 Y el apóstol Pablo, antes de ser convertido, 또인들 잡아다가 죽이는 그 역할을 했다는 거예요. él lo que hizo era cumplir la función del mundo en poder encarcelarlos y atrapar a 세상 esos 사람들은 그를 cristianos. 칭송했어요. Entonces las personas del mundo lo alababan y lo elogiaban lo que él 넌 hacía. 너무 잘하고 있어. Y estaban diciéndole, estás haciéndolo muy bien. 저기 다메섹에 크리스찬들이 숨어 있으니까 거기 가서 다 세출해 와. Y mira, allá en Damasco hay más. Necesito que los encarceleres y empieces a atraparlos. 세상 사람들은 그를 칭송하고 그를 Las personas 칭찬했어요. del mundo lo elogiaban y lo alababan por lo que él hacía. 회심 전 사도 바울도 자기가 잘하고 있는 줄 알았어요.
El apóstol Pablo, antes de ser convertido, estas cosas que él hacía, 나만이 그 일을 할 수 pensó 있어. que era bueno, diciendo, yo tan solo soy el único que puedo hacer esto. 하나님의 열심으로 그는 Con la pasión según de él hacia Dios, 스테판을 돌에 맞가 죽게 했고 hizo apedrar a Esteban, 깨닫지 못하고 있었던 거예요. es decir, no estaba 그러나 entendiendo, 하나님 pero 불쌍히 여기시사 por misericordia de Dios hacia él, 예수님께서 친히 찾아갔어요. Jesús mismo se presentó delante 사울아, de él y le dijo, Saulo, 사울아, Saulo, 너는 왜 나를 핍박하느냐? ¿por qué me persigues? 우리에게도 그렇게 찾아오신 거예요. De esta manera también Dios 나에게도 nos ha 찾아오셨고 acercado y se ha acercado con nosotros. 여러분에게도 예수님께서 성령을 통해 찾아가신 거예요. Es decir, a ustedes se le ha acercado el Espíritu Santo de esta manera. 그럴 때 Y cuando fue así, 나는 죄인입니다. lo que confesamos fue, yo soy un pecador. 나를 용서하여 주시옵소서. Perdóname. 하나님 잘못했습니다. Dios, hice mal. 정말 스스로를 낮추면서 Realmente uno se humilló. 하나님 앞에 무릎을 꿇는 자. Aquel que se ha arrodillado delante de Dios. 아멘. Amén. 하나님 그런 사람들에게 성령을 부으시고 Dios a ellos derrama el Espíritu Santo 나타나시기 시작하는 거예요. y se manifiesta en ellos. 그래서 사도 바울이요 성령의 충만함을 받고 Por eso el apóstol Pablo, recibiendo la llenura del Espíritu Santo, 이제 외치기 시작한 거예요. empezó a proclamar, 하나님 살아계시다. Dios está vivo. 예수 그리스도님이 왕이라고. Jesucristo es el Rey. 아멘. Amén. 회개 이후에 Después del arrepentimiento, 사도 바울에게 성령을 부으시고 el apóstol Pablo fue llenado del Espíritu Santo 영적인 세계를 막 보여주시는 거예요. y Dios le mostró el mundo 사도 espiritual 바울아 올라오라. y le dijo, apóstol Pablo, mira, ven y sube. 내가 놀라운 것을 보았다라고 기록하고 있지 않습니까? Y se escribe tanto de lo que él ha experimentado y ha visto en 그가 el mundo 회개한 espiritual. 이후에, Pero porque después de que se había arrepentido, 겸손해진 이후에 después de que fue 하나님 humilde, 세계를 보이시고 Dios le mostró el mundo 영의 세계를 espiritual 나타내시고 y le manifestó el mundo espiritual 영적 전쟁을 보여주신 거예요. para mostrarle la guerra 사도 espiritual. 바울의 가장 강력한 고백. La confesión más poderosa del apóstol Pablo. 우리의 씨름은 혈과 육이 아니오 Dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, 악한 영들과의 씨름이라. sino contra principados y gobernadores y tinieblas. 모든 영적 세계를 사도 바울을 통해서 신약 성경을 다 나타내시고 써준 거예요. Todo el mundo espiritual, lo que registra en la Biblia del mundo espiritual fue escrito por él. 그가 대단해서가 아니라 Y no es porque él haya sido alguien asombroso, 진정으로 sino porque 예수님 앞에 sinceramente 순복하고 fue sometido a Dios. 나는 죄인입니다. Y le ha confesado día a día, 나는 yo soy un 죄인의 pecador. 죄수입니다. Y yo soy entre los 나를 pecadores 용서하여 un pecador. 주십시오. Necesito que me salves. 성령으로 충만하게 하여 주시고 Permíteme llenura del Espíritu Santo. 나를 사용하여 주십시오. Úsame, Señor. 그렇게 고백할 때 Cuando confesó esto día a 그의 día, 기도대로 de acuerdo a sus 하나님 oraciones, 쓰셨다는 거예요. Dios lo usó. 아멘. Amén. 여러분 하나님께 진정으로 회개하시기 바랍니다. Realmente ustedes arrepiéntanse genuinamente delante de 그 Dios. 회개 이후에 Porque después de ese arrepentimiento, 새 일을 행하시고 Dios hará grandes cosas 큰 일을 맡기신 거예요. y nuevas cosas y grandes cosas los encomendará a ustedes. Amén. 우리 모두가 지금 다 회개했죠? Todos nosotros nos hemos arrepentido, ¿verdad? 아멘. Amén. 여러분 쓰실 거예요. Dios los usará. 아멘. 여러분 아멘. 각 영역에서 Porque Dios en cada área de sus vidas, 여러분의 포지션에서 es decir, en cada posición que ustedes sean puestos por Dios, 성령 하나님이 나타나실 거예요. el Espíritu Santo se manifestará. 아멘. 두 번째, Segundo, 하나님이 쓰시는 사람이 어떤 특징이 있을까요? ¿qué característica tendrá la persona que Dios usa? 우리 마태복음 25장 21절 읽겠습니다. Veamos en Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 아멘. Amén. 작은 일에 충성하는 사람, Aquel que es fiel en lo poco. 우리 성도님들은 정말 작은 일에 충성해요. Realmente los santos de nuestra iglesia son tan fieles en lo poco. 어제도 어떤 Ayer. 집사님이 Un diácono 여기 있는 잔디를 다 깎으시는데 empezó a cortar todo el zacate de aquí 참 힘들겠다. y pensaba, ay, qué cansado debe de ser eso. 하루 종일 잔디를 깎고 Todo el día cortando el 누군가는 zacate. 그렇게 눈에 Alguien de 보이지도 않고 esa manera, a 이제 que no se ha visto, 2주일만 되면 또 풀이 자라날 텐데 sabiendo bien que en 2 semanas volverá a crecer el zacate. 2주에 3주에 한 번씩 꼭 눈에 보이지 않는 Pero él lo hacía a pesar de que de 작은 todo 일을 하고 있는 eso, 거예요. él hacía
lo poco que podía 그 hacer. 집사님은 그것을 자기 일이라고 생각합니다. ¿Por qué? Porque ese diácono considera que eso es el deber 누가 que debe de 시키지도 hacer. 않았어요. Y no es que alguien le haya pedido hacerlo. 저는 그 집사님한테 Y yo a ese diácono 안 해도 돼요. le dije, 너무 no 힘들어, necesita 너무 hacerlo. 뜨거우니까 Es muy 하지 마요. cansado y está a punto del clima también ponerse feo. No lo haga, 근데 le decía. 스타빈, Y me 나는 decía, 기뻐요. no está bien, es que esto me causa 그 alegría. 작은 일. Eso en lo 여러분 poco, 주방에서도 en la cocina, 이 구석구석에서도 en cada área, esquina de aquí. 우리 멕시코 예수사랑 교회 성도는 너무나 작은 일에 충성하고 Los 있어요. santos de nuestra iglesia son tan fieles en lo poco. 그거 하나님 보고 계십니다. Y Dios todo eso lo 네가 está 작은 viendo. 일에 Y 충성하였으므로 Dios dice, sobre poco, como has sido tú fiel, 내가 보고 있다라고 말씀하세요. dice, yo estoy viendo 이제 lo poco que 큰 has 일을 sido. 맡기신다는 Y dice, 거예요. ahora sobre mucho 하나님의 te 일은요, pondré. La obra de 작은 Dios 일부터 시작해요. empieza desde lo poco. 처음부터 큰 일을 시키지 않아요. Desde un principio 왜? Dios no te pide algo grande. ¿Por qué? 큰 일을 시켰다가 교만해질까 봐. Porque Dios teme a que si te pone en lo mucho llegues a ser soberbio. 엄청난 일을 시켰다가 Porque al momento de 거짓 que 선지자가 te 될까 봐. encomiende algo grande, Él teme a que seas un falso 처음부터 profeta. 큰 일 시키자고 작은 일 시키는 거예요. Por lo cual cuando Él empieza a encomendarte algo 무릎 es 꿇고 en lo 기도하는 poco. 작은 일부터 시킨다고요. Te empieza desde que te pongas en rodillas 주일 y es 예배를 en lo 빠지지 poco 않고 eso en 다니는 lo 그 que eres fiel. 성실함부터 준비시키신다고요. Empieza a que te seas preparado en lo poco, comenzando con tus rodillas. 아멘. 섬긴 그 작은 일. Ese pequeño servicio que tú puedes dar, 사람들이 인정해주지 않지만 sin importar que la gente te lo reconozca 모르지만 o no saben qué están haciendo. 하나님만 보시면 됩니다. Aunque no saben qué es lo que tú estás haciendo, tú dices, con tan solo que el Señor 하나님만 sepa, está 아시면 bien. 됩니다. Con tan solo que Él sepa lo que yo estoy haciendo por Él, eso me 오히려 basta. 사람이 알까 두렵습니다. Y más bien temo a que la gente vea lo que y sepa lo que estoy 오히려 haciendo. 사람들이 칭찬하여 내가 상급을 잃을까 봐 두렵습니다. Tengo miedo a que la gente sepa lo que estoy haciendo, porque temo a que mi recompensa del cielo sea reducido. 이 작은 일에 충성하는 사람들 하나님께서 보시고 Aquel que es fiel en lo poco, Dios está viéndolo. 그에게 성령을 부으시고 Y a ellos Dios promete derramar el 이제 Espíritu 하나님의 Santo 큰 일을 맡기시는 거예요. para que Dios los ponga sobre mucho. 성경에 누가 대표적인 인물입니까? ¿Y quién es la representación o simboliza esta palabra? 작은 일에 충성해 사람 큰 일을 맡겼던 대표적인 사람이 누굴까요? ¿Quién es la persona en la Biblia que representa que fue fiel en lo poco y fue puesto después en lo mucho? 예수스? 아, 예수스 비유하기는 예수님을 비유하기는 너무 커 그런데 Es muy grande Jesús, ¿verdad? Para 다윗이 comparar. 그렇다는 거예요. Entonces fue David. 다윗은 양치기부터 이제 시작했어요. Empezó apacentando 아멘, ovejas. 양치기부터 Apacentando 양을 primero 칠 ovejas. 때 Cuando él apacentaba ovejas, 예배했어요. él se levantó como adorador. 양을 치면서 Apacentando ovejas 양들을 향하여 y hacia las ovejas. 기름 부어주고 Empezaba a ungirlos. 그리고 예배하기 시작했어요. Y mientras él apacentaba, él adoraba, 주는 선한 목자라. diciendo, tú eres mi buen pastor. 여호와는 나의 목자 되시니 Jehová, tú eres mi 내게 pastor. 부족함이 없으리로다. En ti no hay nada que me falte. 이 찬양은요. Esta 양치기 alabanza 다윗이 작은 일에 충성하면서 하나님께 fue 예배드리는 dado- 그 아름다운 시라는 거예요. fue dado por David un hermoso salmos mientras él apacentaba sus ovejas. 내가 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 Y decía, aunque pase por valles de 내가 muerte, 두려워하지 않는 것은 la razón por la que yo no temo 여호와가 나와 함께 하심이라. es porque Jehová está conmigo. 그 어린 양치기 다윗이 Ese pequeño David que 그 apacentaba 양을 치는 ovejas, 그 작은 일에서부터 충성이 있을 때 mientras él era fiel en lo poco que Dios le había dado, que era apacentar 아무도 바라보지 ovejas, 않았지만 aunque nadie lo veía a él que estaba haciendo, 하나님께서 양치기 다윗의 예배를 보시고 pero Dios vio la adoración de David en ese momento. 성령을 부으시고 Y Dios dijo, derramaré el Espíritu Santo en 이제 él 큰 일을 맡기시는 거예요. para ponerle sobre mucho. 이스라엘 왕이 되거라. Es decir, ahora sé tú el rey de 아멘. Israel. Amén. 여러분 하나님만 보시는 그 은밀한 장소에서 En ese lugar tan escondido, ustedes que solamente Dios ve, 하나님께 충성하십시오. sean 그게 fieles. 뭘까요? ¿Qué será eso? 나는 그게 기도라고 생각해요. Para mí, en mi caso, es la 은밀한 oración. 곳에 계시는 여호와 앞에서 Delante de Jehová, donde Él ve todo lo secreto y lo oculto. 기도하고
Ahí en mi lugar es la oración. 예배드리고 En ese lugar de oración le adoro yo a 하나님을 Dios 찬양하고 y le alabo yo a Dios. 이렇게 많은 사람이 있는 예배 아니더라도 Aunque no sea una adoración pública, así como este lugar y 내가 servicio, 머물고 있는 직장 안에서 dentro del lugar de mi trabajo, 하나님 아버지 le digo, Dios, mi Padre, 여호와가 이곳에도 나와 함께 하십니다. Jehová, tú estás aquí también conmigo. 하나님 도와주십시오. Necesito que me ayudes, Dios. 오늘 하루 일 가운데 Hoy en mi día, 지혜를 주시고 dame sabiduría. 만날 사람을 만나게 하시고 Permíteme encontrarme con gente que debo de verme. 여러분 비즈니스를 한다면 Si ustedes hacen 이 negocios, 길을 활짝 열어 주시옵소서. ahora Dios abre totalmente las puertas. 양치기 그것도 비즈니스였잖아요. Porque el apacentar ovejas también era un trabajo, un 양을 negocio. 치는 비즈니스 아버지 다윗의 아버지가 그것을 했잖아요. Y era también David haciendo esas apacentar ovejas. 세대손손 물려오는 비즈니스 영역 가운데 Era un negocio que por generaciones había sido 아무도 보이지 hecho 않지만 ese trabajo de apacentar ovejas. 다윗이 그곳서 예배자로 선 Y 거예요. aunque nadie lo veía, David fue fiel en ese poco que se le fue 여러분이 mandado. 머물고 있는 일터 Es decir, en el trabajo y en el lugar donde Dios les permitió estar. 다윗의 예배를 드리시기 바랍니다. Den ustedes la adoración de 아멘. David. 학생이라면 Y si ustedes son 그 estudiantes, 포지션에서 다윗의 예배를 entonces 드리기 en 바랍니다. esa posición que Dios los ha puesto, adoren como 여러분 David. 직장에 다니고 있다면 Si ustedes están yendo a un trabajo, 그것이 다윗의 포지션인 거예요. eso es su posición de David. 아멘. Amén. 다윗처럼 작은 일에 Es decir, 충성하며 que en lo poco, así como David, sean 마음으로 fieles. 예배를 드리거라. Mientras su corazón le alaba y le 그리할 adora a 때에 Dios. Y cuando sea así, 너에게 큰 일을 맡기리라. Dios dice, sobre mucha ahora yo te pondré. 아멘. 아멘. 우리 세 번째 Y lo 어떤 tercero, 특징 있는 사람을 사용하는지 한번 보겠습니다. veamos qué tipo de personas Dios usa. 세 번째 읽겠습니다. Leamos la tercera. Una persona que se mantiene limpia. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 아멘. 아멘. 자신을 깨끗하게 지키는 사람을 하나님 쓸 수밖에 없어요. Dios no tiene más que usar a aquel que se limpia de estas cosas. 주님께서 우리에게 말씀하셨습니다. El Señor había dicho, 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. yo soy santo, por lo cual les pido, ustedes también sean 우리가 santos. 깨끗하고 거룩할 때에 Cuando nosotros seamos limpios y santificados, 거룩의 영이신 성령이 우리 안에 내주하시다 충만하게 채워주시는 거예요. el Santo Espíritu, que es Dios mismo, Él puede venir a obrar más fuerte en 우리가 nosotros. 깨끗하고 Mientras más seamos santificados, 온전하고 mientras más seamos perfeccionados 경건하다면 y mientras más seamos purificados, 하나님께서 물 붓듯이 거룩의 영이신 성령을 막 머리부터 발끝 꽉 채워준다. Dios puede derramarnos más de su Espíritu porque es su Espíritu un Santo Espíritu. 성령 충만을 원하고 Por 계십니까? lo cual, alguien aquí está pidiendo llenura del Espíritu Santo. 세상 속에서 흥청망청하면 절대 충만하지 않아요. Mientras ustedes dicen eso, pero se la pasan su cuerpo estando en el mundo, bailando las cosas de este mundo, no se puede. 사도 바울처럼 회개하고 Sino más bien tiene que ser como el apóstol Pablo, arrepentirse. Y 다윗처럼 como David, 자기의 일상에서 en su vida diaria, 충성하며 ser fiel. 요셉처럼 Y como José, 자신을 깨끗하게 지키고자 할 때에 cuando decide de esa manera cuidarse, 성령이 부어지는 거예요. Él derramará el Espíritu Santo. 자신을 깨끗하게 거룩하게 지키고자 했던 사람 대표적인 사람 요셉이에요. La persona que representa la santificación es José. 할렐루야. 청년부 Amén. 가운데 Entre los jóvenes, 하나님께서 요셉의 영을 확 기름 부어 주실 거예요. Dios ha dicho derramar la unción de José. 이게 확이 뭐냐? ¿Qué 예나모스. ¿Qué es esto? La expresión que hago como así, muy fuerte. Es cuando digo, es muy lleno y fuerte lo que se derramará. 이게 한마디로 그냥 그죠? 막 fuerte 예나모스 이건 거예요. Cuando digo esta expresión 한번 de esta 해보시겠습니까? manera, como una onomatopeya, es como algo fuerte, algo que va a descender con 그렇죠? fuerza. 우리 한국말로 확 한번 해봅시다. En coreano es... En coreano es así. 한번 해보세요. Pueden hacerlo junto conmigo. 여러분 발음이 코리아노 한국어 발음이 어떤지 한번 보겠습니다. Quiero ver cómo pronuncian el coreano ¿Ya? de este. 확 이게 무슨 뜻이냐? 그냥 그렇죠? fuerte 강하게 그냥 머리부터 발끝까지 확 부어질 때 한국 사람들이 확 이렇게 하는 거예요. Esta expresión que se escucha 진짜 como una J 해보겠습니까? en su palabra es algo fuerte, algo con fuerza. uno, dos, tres, 와 너무 잘하신다. 다시 우리 빠비양 목사님 한번 Pastor 해보실래요? Fabián, ¿lo puede hacerlo?
아닌데 이게 아니야. 이게 아니고 No es el aliento, es algo como la 할렐루야. 그래서 막 Aleluya. 하나님이 막 성령을 부으시는 거예요. Es de esta manera con fuerza el derramar el Espíritu Santo. Cuando uno es santificado, 그러면서 성령이 이제 나타나시기 시작하는 para 거예요. que el Espíritu Santo se manifieste. 요셉이 José, 그렇죠. 노예였을 때 그 cuando era esclavo, 마음이 얼마나 힘들었겠습니까? imagínese el conflicto en su corazón. 요셉은 4대 신앙자였어요. José era una persona de fe de cuarta generación. 아브라함, Abraham, 그다음에 할아버지가 이삭, Isaac 아빠가 야곱이었어요. y papá era Jacob. 그러니까 4대째 크리스찬인 Y 거예요. él era entonces la cuarta generación de familia de fe. 4대째 크리스찬이면 하나님께서 엄청 크게 쓰시고 축복해 주셔야 Y 되는데 cuando es la cuarta generación de esa manera donde se conservó la fe, entonces Dios tiene que bendecir de 이게 gran manera. 웬일입니까? 막 노예로 확 팔려갔잖아요. Pero no fue eso, sino al contrario, fue vendido como esclavo. 얼마나 힘들었을까요? Imagínese el conflicto de su 그런데 corazón. Pero 요셉은 José 믿었어요. creyó 하나님을 믿었어요. en Dios. 애굽 땅에 노예로 팔려갔지만 Aunque fue vendido como esclavo en Egipto, 내 인생 가운데 하나님이 나를 쓰실 거야. él supo y estaba confiado, Él usará mi vida. 나를 하나님께서 크게 쓰실 거야. Él usará grandemente mi 그 vida. 요셉은 믿고 José creyó 그 애굽 땅 y en esa tierra de 노예 Egipto, 신분에서도 예배를 드렸어요. a pesar de tener identidad como esclavo, él fue fiel. 그리고 그가 가장 하나님을 기쁘게 했던 것이 무엇인지 아세요? ¿Y saben qué es lo que más le agradó Dios de él? 자신을 깨끗하게 지킨 거예요. Que se cuidó. 마귀는 El diablo, 하나님께서 요셉을 쓸 줄 알고 옆으로 막 다가가서 sabiendo que iba a usar a José, se acercó a él 유혹하기 y 시작했어요. empezó a tentarlo, 보디발 아내의 역사에서 obrando por medio de Potifar. 나랑 한번 자자. Él le dijo, vamos a dormir una 오늘 vez, 하룻밤만. hoy o esta noche nada más, 너도 시끌렛도 다 비밀이야. y todo va a ser secreto. 너하고 Que es 나만 tú 아는 비밀이고 y yo un secreto. 오늘 하룻밤만 자자. Hoy en la noche nada más vamos a dormir. 그러면 차도 사주고 Y así yo te compraré un carro, 그렇죠? ¿verdad? 또 뭐? 마스게. 또 뭐? ¿O qué otras cosas más 돈이 podría hacer? 많은 부자가 여자가 여러분에게 Imaginémonos una millonaria mujer 너무 멋지게 생겨서 y está realmente de apariencia 하룻밤만 muy 자자. guapa y dice, vamos a 그럼 dormir 네가 una 원하는 거 noche. 다 해줄게. Y si es así, yo te haré todo lo que tú quieras. 여러분 그런 유혹 받아본 적 있습니까? ¿Alguna vez han sido tentados de esa 부자인데. manera? 어떻습니까? 파비앙 목사님 받아본 적 Pastor 있어요? Fabián. 그라시아스. 축복합니다. Lo bendecimos. 그런 유혹을 받아본 사람이 있을 거예요. Alguien habrá sido tentado de esta manera, tal vez en el 우리 mundo. 루이스 집사님 받아보셨습니까? Ya con Luis había sido 어떤 막 tentado de esta manera. 엄청 막 부자 이쁜 여자가 와가지고 Realmente una mujer realmente millonaria se le acercó. 있어요? ¿Alguna vez? 없어. No, no. 네, no, no tuvo. 예언합니다. 없었어요. Y yo le profetizo, no 우리 tuvo. 파비앙 목사님도 없었어요. Ni tampoco el pastor Fabián. 확실히 예언해. 없었어. nunca. Profetizo, es algo claro que 그런- jamás 그런- fue esa tentación así. 그런 유혹이 온다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? Pero si les presentara a ustedes una tentación, 오케이, yo quiero. dirían, ok, 나 yo quiero. 지금까지 기다렸어. Yo realmente esperé. 세상 사람들은 그럴 거예요. Las personas del mundo habrán dicho, 하룻밤 자고 al dormir 노예 신분 없애주고 y, 좋은 차, 좋은 집. y poder desaparecer la identidad como esclavo y tener ahora un buen carro, una buena casa. 이것이 세상의 상식이에요. Eso es la lógica del mundo. 죄송합니다. 남자보다 여자들이 더 심해요. Y esto es más fuerte en las mujeres 다 que el 바꿔버려야 hombre. 돼. Y eso 크리스찬들. tienen que ser totalmente transformado. 이해되십니까? ¿Están entendiendo? 근데 노예 신분이었던 요셉은 어떻습니까? Y José, que era un esclavo, 자기를 깨끗하게 지키기 위해서 se cuidó 이렇게 얘기했어요. y se dijo, 하나님이 보고 계실진데 si Dios está viendo, 나는 이 죄를 저지를 수 yo no 없습니다. puedo cometer este pecado. 그 여인이 Y esa mujer 보디발의 아내가 이렇게 얘기했을 거예요. le habrá dicho, 아니야, 아무도 안 봐. no es cierto, no hay nadie 너하고 aquí. 나밖에 없어. Solamente es entre tú y yo. 그런데 요셉은 Pero José 하나님이 보고 계십니다. dijo, no, pero Dios está viendo. 하나님이 나와 함께 Y 계십니다. porque Él está conmigo, 나는 이 죄를 짓지 않겠습니다. por lo cual yo no cometeré ese pecado. 그가 신분을 얻을 수도 있었고 Él pudo haber escogido el pecado 좋은 집, 좋은 차를 가질 수도 para 있었지만 cambiar su identidad como esclavo y tener una buena casa y un buen 자신을 carro. 지키기 위해서 Pero él decidió 하나님을 cuidarse. 선택한 거예요. Él decidió a Dios. 자기를
깨끗하게 지키기 Él 위해서 decidió santificarse. 고난의 길로 들어간 거예요. Y es por eso que por escoger la santificación entró a una 그 dificultad. 결과 그는 감옥에 갇혔고 Es decir, al resultado de su decisión fue 엄청난 encarcelado 고난을 당했지만 y recibió un sufrimiento mayor. 하나님께서 보시기에 Pero a los ojos de Dios 너를 esto 거룩하게 지켰구나 dijo, está siendo santificado. 바라보시며 Y él lo 기다리신 vio 거예요. y esperó. 그래야 국무총리가 쫙 올리신 Y 거예요. así Dios lo levantó a ser un mayordomo de un pueblo y una nación. Amén. 여러분에게 그러한 유혹이 온다면 어떻게 하시겠습니까? Cuando a ustedes se les presente una tentación, 요셉에게 보디발의 아내가 유혹한 것처럼 세상이 여러분을 향해 손을 뻗고 여러분을 유혹할 때 어떻게 하시겠습니까? en el caso de José fue Potifar, pero cuando el mundo les ofrezca una tentación, ¿qué escogerían ustedes? 우리 모두가 요셉처럼 자신을 깨끗하게 지키면 좋겠지만 Nos gustaría que todos nosotros nos manteniéramos y nos cuidemos para ser santificados. 사실 Pero la verdad 불가능해. es imposible. 우리의 능력으로는 불가능해. Imposible santificarnos en nuestro 나의 poder. 힘으로는 어쩔 수 없어. Con nuestras fuerzas no se puede. 나의 육체로는 그냥 쾌락으로 가고 싶은 Porque 거예요. mi cuerpo quiere ir a lo que manda el mundo. 나의 마음으로는 그렇게 한 번 해서 내가 신분을 바꾸고 싶은 마음이 이 안에 Y 있다고요. mi 본성. deseo es querer escoger una vez, es poder hacerlo. 인간의 본성인 거예요. Eso es la naturaleza de 그러니 어떻게 해야 nosotros. 되겠느냐? Entonces Dios dice, ¿qué harás ante lo 오 imposible? 주여 나를 거룩하게 지켜 주시옵소서. Oh Señor, necesito que tú me 나는 할 santifiques. 수 없습니다. Yo no lo puedo hacer. 나는 이 유혹에 벗어날 수 없습니다. Porque yo ante esta tentación no me puedo escapar. 하나님이여 Por 지켜주소서. lo cual tú solo Dios, 나를 cuídame. 보호하여 주시옵소서. Tú protégeme. 성령으로 충만하게 하셔서 Permíteme llenura del Espíritu Santo. 이런 유혹 속에서도 Para que a pesar de que esté en medio de esta tentación, 요셉처럼 나를 깨끗하게 지킬 수 있어 seas 나를 tú- 지켜 주소서. seas tú protegiéndome y cuidándome así como lo hiciste con José. 하나님께서 이 기도를 가장 기뻐하신다. Y Dios se contenta con esta oración. Ayúdame, por favor. Que le digamos, ayúdame, 나를 por 도와주십시오. favor. Ayúdame, 나를 살려 주십시오. sálvame. 유혹에 타협하지 않도록 No permitas que me conforme a la 나를 tentación, 거룩히 지킬 수 있도록 a que yo pueda ser santificado. 도와주십시오. Solo eres tú, ayúdame. Amén. Amén. Ayúdame, por favor. Ayúdame. 도와달라고 기도할 때에 Cuando le oremos que nos ayude, 요셉을 도운 것처럼 así como Dios ayudó a José, 우리를 도우시는 거예요. nos ayudará 그리고 성령을 부으시고 y derramará el Espíritu Santo 글을 쓰기 위해 준비하신다는 para 것입니다. que pueda ser usado. 아멘. Amén. 아멘. 네 Amén. 번째. Cuarta, 어떤 사람을 쓸까요? ¿a qué tipo de persona Dios usará? 우리 마태복음 7장 24절 읽겠습니다. Leamos Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 아멘. 아멘. 하나님의 말씀에 이제 듣고 순종하는 사람을 쓴다는 거예요. Dios usa a las personas que escuchan su palabra y las 근데 hacen. 누군가는 Pero 이렇게 말할 거예요. alguien dirá, 하나님의 음성이 들려야지 내가 순종하지요. para eso yo debo de escuchar, ser capaz de escuchar su voz para obedecer. 나 하나님의 음성을 정확히 안다면 난 반드시 순종할 거예요. Si yo tan solo lograra escucharlo, yo sí o sí 그렇죠. obedezco. 그렇게 생각하시죠? Realmente muchos piensan así, ¿verdad? 그러니까 회개하라. Es por eso dice, arrepiéntanse. 자신의 죄를 깨닫기를 원한다는 거예요. Uno tiene que ser convencido de su pecado. 일단 회개를 하게 되면 Cuando uno se arrepiente, 이제 성령이 부어진다는 거예요. se es lleno del Espíritu 여러분 놀라운 Santo. 것은 Y lo sorprendente 회개 es, 이후에 성령께서 우리에게 내주하시고 después del arrepentimiento, mora el Espíritu Santo en nosotros 하나님께서 이끌어 가신다는 거예요. para que sea Dios guiando 작은 일에 nuestros pasos, 충성하게 하시고 a que seamos fieles 그래서 en lo poco. 성령께서 부어주셨는지 성령께서 우리 안에 계시는지 아닌지를 보면요. Por eso- 어떻게 분별하느냐? ¿Cómo podemos discernir y verificar si está el Espíritu Santo en nosotros o no? 네, 여러분 얼굴만 보면 알아요. Yo tan solo ver sus rostros yo lo sé. 막 하나님의 집에 있는 것이 막 기쁘고 즐거워서 어찌할 바를 모르고 성령께서 계신 거예요. Que no saben cómo contener el gozo y alegría de estar y permanecer en la casa de Dios. Es el Espíritu Santo, si no es por Él no se puede. 막 하나님의 집에 거니는 것 자체가 너무 기쁜 거야. Que es tan gozoso tan solo nada más caminar en la casa 왜? de Dios. 내 ¿Por 안에 qué? 성령이 계시니까. Porque está el Espíritu Santo en mí 성령님이 하나님이시잖아요. y porque Él es Dios. 하나님의
집에 있는 거하는 그 자체가 기쁘도록 성령께서 기쁨을 주시는 Y 거예요. es por eso que Él permite el gozo, porque Él se contenta estar en su casa. 여러분, 순종하는 것은요, Lo que es obedecer. 사람의 의지로도 할 수 있어요. Se puede tal vez a la voluntad del 그러나 hombre, 하나님께서 기뻐하시는 순종은 pero una obediencia que a Dios le agrada 빌립보서 2장 13절 말씀처럼 es como la palabra Filipenses 2:13. 너희 23. 안에서 행하시는 이는 성령 El 하나님이시니. que hace la obra en ustedes es el mismo Espíritu de Dios. 아멘. Amén. 내가 내 인간의 의지로 순종하는 것이고 아니고 행하는 것이 Por lo 아니라 cual yo no escojo obedecer a mi voluntad humana, 성령님께서 내 안에 내주하시사 sino yo escojo que porque el Espíritu Santo ha morado en 기쁨을 mí, 주시고 entonces Él permitirá gozo en hacer las cosas. 열정을 주시고 Y Él me permitirá pasión para hacer las 막 cosas. 심장이 뛰면서 설렘을 주셔서 Y nos dará en nosotros esa emoción, ese latir del corazón fuerte. 하나님의 소원을 가지고 행하는 순종, Una obediencia que con el deseo de Dios que Él deposita en nosotros, lo hagamos. 이것을 진정한 순종으로 여기시는 A 거예요. eso Dios lo considera una verdadera obediencia. 아멘. 아멘. 그래서 여러분 막 진짜 기쁨이 없으면 막 Realmente. 죽을 것 같으면 하나님의 일을 하는데 기쁨이 없으면 좀 쉬셔도 돼요. Realmente, si haciendo la obra de Dios sienten cansancio y ya no lo quieren hacer, es mejor que descansen. 누군가 막 마르다처럼 막 죽을 것 같처럼 일을 했는데 막 기쁨이 없고 마음이 공허해. 이런 Que 사람들이 eso es 있습니다. Marta, que haciendo la obra de Dios no quiere hacer las cosas, sino se cansa por hacer tantas cosas. 우리 교회 마르다 권사님이 아니고 No es Marta de nuestra iglesia, 성경에 나오는 마르다. sino la Marta que viene en la Biblia, 엄청나게 막 일을 많이 했지만 que a pesar de que hizo muchas cosas, 자기 의지로 일을 한 거예요. estaba haciendo esas muchas cosas acorde a su voluntad 마음이 공허한 humana, 거예요. por lo cual su corazón se sentía vacío. 왜 나 혼자만 일해야 돼? Y se pensaba, ¿por qué yo sola 저 tengo que hacer 사람은 놀고 esto 있는데. mientras esas personas están jugando? 이런 공허함이 있을 때 Cuando hay este tipo de vacío en el 그리고 corazón, 불평이 올라오고 판단이 올라올 que 때면 por ello mismo sucede quejas, sucede juzgas sobre otras personas, 좀 쉬세요. es mejor que 우리 descansen. 교회 일 내려놔도 Aunque ustedes dejen el servicio de la iglesia, 하나님의 집은 하나님이 알아서 하세요. la casa de Dios es Dios encargando haciendo su casa. 그런 마음이 든다면 Por lo cual si en su corazón les nace las quejas y juicios sobre 우리 otros, 목사님들한테 얘기해서 hablen con los 너 기쁨이 pastores 없어요. y díganle, la verdad es que no siento gozo hacer las cosas. 하나님 일을 하는데 Haciendo la obra de Dios, 불만과 판단이 올라와. lo único que nace 난 en 너무 mi corazón 힘들어요. es crítica y es juicio hacia los demás. Esto es muy difícil para mí. 우리 교회 리더들은 그런 분들을 향해서 안아주고 이렇게 기도해 주세요. Por lo cual los líderes de nuestra iglesia ante esa congregación tienen que abrazarlos y decirles, 좀 쉬세요. descanse un poco. 괜찮아요. Está bien si descansa. 말씀과 기도를 붙잡으세요. Y le pido que se María처럼 sostenga en la palabra y en la oración, ora como 주님 María. 앞에 돌아가세요. Vuelva a Dios primero. 하나님의 집은요, Porque la casa de Dios 순종하는 사람들을 통해서 하나하나 만들어져 가요. se hace por medio de la verdadera obediencia a que Dios 그러나 considera. 성령이 충만해서 Sin embargo, porque uno es lleno del Espíritu Santo, 하나님의 기쁨이 있는 자들을 통해서 해나가기를 원하신다는 Dios 거예요. quiere que la obediencia de la casa de Dios sea hecho por la obediencia que uno siente el gozo de hacerlo. 아멘, Amén. 아멘. Amén. 이제 시작입니다. Ahora es el comienzo. 이제 Ahora, 하나님께서 우리 안에서 새 일을 행하실 것이고 Dios en nosotros hará nuevas cosas 성령의 충만함을 확 부으신 y 다음에 derramará llenura del Espíritu Santo. 막 하나님의 일을 하고 싶어서 어찌할 바를 모르는 사람들을 세워 나갈 Que 거예요. Dios usará a las personas que no pueden contenerse en hacer las obras de Dios. 아멘. Amén. 하나님을 사랑하는 자, Dice todo a los que aman a 그 Dios 그의 뜻대로 부르심을 입은 y fueron 자들에게는 llamados a su propósito. 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. Todas las cosas se unen, se trabajan para bien. 2026년에 하나님 쓰시는 사람은 하나님을 사랑하는 자들이에요. 2026 Dios usa a las personas que amen a Dios. 아멘. 하나님을 사랑함으로 인해서 막 어찌할 바를 모르는 그 영혼을 쓰신다는 거예요. Dios usa a esas almas que por amor tanto hacia Dios no pueden contener, quieren hacer algo. 모세도 그렇게 썼고 Así fue usado Moisés. 성경의 모든 인물들이 Todos los personajes de la Biblia, 하나님을 사랑해서 어찌할 바를 모르고 하나님 나 좀 que 써주십시오. por amor tan grande de Dios 나는 아무것도 hacia Dios, 아닐진데. dice, no puedo contener, yo sé que no soy nada, Dios. 그들에게 기쁨을 주시고 Pero Dios permitirá gozo en ellos para hacer las cosas.
이런 하나님이 얼마나 기쁠까요? Imagínense una obediencia así 우리 en la casa 멕시코 de 예수 Dios. 사랑 교회에 모든 크고 작은 일들이 많을진데 Porque en la iglesia Amor de Jesús habrá grandes y pequeñas cosas que se están 정말 haciendo, 기쁨으로 pero realmente que lo hagan con gozo. 나 이것밖에 못 드려서 죄송해 이 마음으로 이 Y con 열정으로 un corazón que diga, Dios, perdóname por nada más poder darte esto, pero lo hago con todo el gozo de mi corazón. 우리를 바라보셔서 참 기쁘다 하실 것 Y 같아요. nos dirá a nosotros qué tan bueno es verte obedecer así. 아멘. 하나님 그 큰 걸 요구하지 않으세요. Dios no pide algo grande, 나는 네 자신을 원해. sino Dios pide tu ser 내 mismo. 아들아, Dice, hijo 나는 mío, 큰 걸 원하지 않아. yo no quiero algo grande de ti, 너의 존재 자체, sino porque solo quiero tu existencia. 너를 원한다. Yo te quiero a ti. 그 마음을 받을 때까지 Hasta que recibamos ese corazón de Dios, 좀 쉬셔도 되고 está bien si descansan, 말씀과 기도로 ¿Para 하나님 qué? 앞에 나아가는 se aferren y 그 vuelvan a 순종이 Dios 더 con 크다는 palabra 것을 기억하시기 y 바랍니다. oración. Es más grande la obediencia en volver a Dios. 아멘. Amén. 우리 마지막 크게 읽겠습니다. Por último vamos a leer todos fuerte, todos en una voz muy fuerte. 가장 중요한 Esta es la 말씀입니다. palabra más importante. 읽겠습니다. Leamos y dice: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. 아멘. Amén. 마지막 때 마라나타 군대에게 가장 필요한 영성입니다. Esta es la espiritualidad que el ejército de Dios necesita, quienes están pisando los 너희가 últimos 사람을 tiempos. 두려워하겠느냐? Dios les pide a ellos: ¿temerán ustedes a la gente 하나님을 o 두려워하겠느냐? temerán a Dios? 여러분 마라나타 마지막 하나님의 군대는요 사람을 두려워하는 사람을 안 써요. Maranata, como ejército de Dios, no usa a aquellos que teman a la gente. 왜냐하면 마지막 때는 이러한 일이 일어난다고 ¿Por qué? 말씀하셨고 Porque en los últimos tiempos pasarán estas cosas en el mundo, 불법이 성행한다고 que 그랬어요. es decir, inmundicia 누군가는 crecerá. 불법이 성행할 때 이 Y cuando lo inmundo crece en el mundo, 불법이 우리에게는 하나님의 말씀에 아닌데 맞다고 하는 게 불법이라는 거 기억하시기 바랍니다. recuerden, lo inmundo es a lo que Dios ha dicho que no, pero las personas dicen que sí. 그럴 때 Cuando pasa eso, 사람을 두려워한다면 si uno tiene el temor hacia la gente, 달달달달달달달 떨면서 말을 할 수가 없어요. entonces no puede decir las cosas con valentía por miedo a la gente. 베드로는 두려워했어요. Pedro tuvo miedo, 사람을 두려워했어요. miedo a la gente. 그 두려움을 예수님께서는 알았어요. Y Jesús supo el miedo que tenía Pedro야. él. Y le dice: Pedro, 네가 닭이 울기 전에 나를 두려움으로 사람을 두려움에 3번을 tú 부인하리라. me negarás 3 veces antes de que grite el gallo, porque tienes miedo a la gente. 베드로에게 그 사람을 향한 두려움이 있었던 거예요. En Pedro lo que estaba escondido en él era el temor hacia la 여러분 그 gente. 두려움이 있으면 하나님께서 쓰질 못해요. Pero si uno tiene ese temor, Dios no lo puede usar. 네가 두려워하는구나. Porque él supo, y por eso Dios le dice: tú temes, 하나님을 두려워하라. pero tienes que temer a Dios. 베드로는 몰랐어요. Pero Pedro no entendía y no 하나님이 sabía. 쓰실 때에 사람을 두려워하는 것이 있다면 쓰지 못한다는 걸 몰랐어요. Él no supo que cuando Dios quiere usar a esa gente, quiere usar a gente que solo lo teman a él. 예수님께서 뒤집어 놨어요. Por lo cual Jesús mismo hizo 마귀가 revolcar la vida de él. 너희를 밀가부를 까불어서 Es decir, permitió que el diablo los zarandeara como a trigo. 베드로야 네가 사람이 두려워 3번을 부인하리라. Y así Dios permitió que Pedro, antes de que grite el gallo, tú me negarás 3 근데 veces. 베드로는 아니요. Pero en ese momento Pedro dijo: no, no, no. 나는 예수님을 더 사랑하기 때문에 Yo porque te amo más a ti, Dios, 나는 절대로 사람을 두려워하지 않냐고 난 부인하지 않을 yo 거예요. jamás por temor a la gente te voy a negar. 마귀가 너를 시험하리라. Pero dice Dios, le dijo que el diablo te iba a probar. 왜 시험했을까요? ¿Por qué lo probó? 베드로를 쓰고 싶어서. Porque quiere usar a Pedro. 베드로에게 성령을 부으시려고 할 Porque 때에 cuando Dios quiere decidir en poder llenarlo y derramar en Pedro, 사람을 두려워한다면 si en él todavía permanece el temor hacia la gente, 사도행전 2장에서 이미 성령을 붓기로 예언하셨고 이 약속을 이루기를 원할진데 y porque Dios quiere hacer que se cumpla Mateo 24 y ese acontecimiento Dios lo quiere usar a él, 베드로가 하나님보다 사람을 두려워하는 마음이 있다면 붙지를 못하게 하나님께서 미리 시험하신 거예요. pero para que no pise esos tiempos, mientras que esto, el temor a la gente, permaneciera en él, él anticipadamente lo pone a probar para que se le haya quitado el temor hacia la gente. 이 말씀 이해하셨습니까? ¿Están entendiendo esta palabra? 아멘.
Amén. 그래야 네가 사람을 두려워할 때 내가 시험하리니 네가 3번 부인하리라. Y es por eso que ahora mismo te pruebo a ti, por lo cual antes de que grite el gallo me negarás 3 veces. 베드로는 처음에 인정하지 않았어요. Pedro no quiso aceptar. No, 나는 le dijo? 하나님을 사랑해. 예수님을 사랑해. No, yo amo a Jesús, yo amo a Dios. 그런데 Pero 예수님께서 십자가에 못 박히기 전에 엄청난 고통을 당할 때에, en el momento cuando Jesús estaba pasando por una gran aflicción, 채찍에 맞을 때에 cuando fue latigado, 베드로는 예수님을 보았어요. Pedro vio a Jesús 사람을 향한 두려움이 확 들어왔어요. y le llegó el temor hacia la 저 사람이 gente. 나를 잡아서 죽이는 건 아닌가? Y le vino el miedo de que no será que esa 저 사람이 persona 나를 끌고 가서 십자가에 매다는 건 아닌가? me agarre y me lleve con él. 베드로에게 두려움이 들어왔고 En Pedro le entró el miedo 예수님 부인하기 시작했어요. y empezó a negar a 나는 Jesús. 저자를 몰라. Y le dijo, yo no lo 저자를 conozco. 몰라. Yo no lo 나는 conozco. 저자를 저주해. Yo maldigo a esa persona. 왜 그랬을까요? ¿Por qué habrá pasado eso? 사람을 두려워하는 마음이 Porque 있었기 tuvo en él miedo a la gente. 주님께서 말씀하십니다. Y el Señor ha dicho, 너의 생명을 죽이는 자를 두려워하지 말고 dice, no teman a aquel que después de haberte quitado la vida, no teman a aquel que puede matar su 너를 cuerpo, 지옥에 넘길 수 있는, 지옥에 넣을 수 있는 권세를 가진 예수 그리스도를 두려워하라. sino teman a Jesucristo que tiene la autoridad y el poder de echarlos al infierno. 아멘. Amén. 여러분, 저는 사람을 이제 두려워하지 않아요. Yo ya no temo a la gente. 아무리 막 두려움을 주고 무서움을 주고 공포를 주는 사람이 다 지나가는 사람들이에요. Por más que sea una persona temerosa, realmente con miedo y qué tan fuerte y qué tan grande, son personas que nada más pasarán por un tiempo en mi vida. 여러분에게 두려움을 주고 공포를 주고 Ahora esas personas que les dan miedo, 이런 temor, 사람이 있으면 피해 가십시오. si hay personas así, mejor evítelos. 사람을 두려워하지 말라는 No 거예요. teman a la gente. 여러분을 죽일 수 있는 그런 사람, 목숨은 죽일 수 있어도 다른 거 할 수 없어요. Aunque ellos puedan matar su cuerpo, no pueden hacer nada más que eso. 세상을 두려워하지 마시기 바랍니다. No teman el mundo. 아멘. 아멘. 오직 하나님만을 Tan 두려워하라. solo teman a Dios. 마지막 때에 Porque en los últimos tiempos, 세례 요한에게 부어지는 영적 기름 부음이 la unción que será derramada como de Juan el Bautista 세상을 두려워하지 않는 믿음이었어요. es una fe que no temía el mundo. 베드로에게도 En Pedro 성령의 기름 부음이 나타났고 también se mostró la unción del Espíritu Santo, 막 성령님께서 막 나타나기 시작했어요. donde el mismo Espíritu Santo se manifestó en él. 아멘. 오순절 아멘. 마가다락방 이후에 Después del día del Pentecostés, 이제는 그는 사람이 두렵지 않았어요. ya no tuvo miedo a la 오직 gente, 하나님만 두려웠어요. sino solo temor hacia 자기를 죽일 수 Dios. 있는 사람 앞에서 이렇게 외치기 Por 시작했어요. lo cual, ante la gente que lo podía matar su cuerpo, le dijo: 너희가 예수 그리스도를 못 박아 죽였고 tú has hecho morir a 네가 Jesús, al 십자가에 못 Mesías. 박힌 그이가 바로 메시아라. Y ese Jesús que tú has matado fue el Mesías. 우리가 기다리고 기다렸던 메시아를 못에 박아 죽였습니다. A ese Mesías que estuvimos esperando y esperando, tú lo has matado. 이 말을 선포하게 된다면 감옥에 끌려갈진데 Sabiendo que después de haber gritado estas palabras pudo haber sido encarcelado. 베드로에게 성령이 부어지니까 En Pedro, porque fue lleno del Espíritu Santo, 사람이 두렵지 않은 거예요. ya no más tuvo miedo a la 여러분, gente. 마지막 때는요, En los últimos tiempos, 하나님께서 쓰시는 군대는요, el ejército que Dios usará 사람을 두려워하지 않는 사람이에요. son personas que no temen a la gente. 너희가 나를 사랑한다면 Porque Él dirá: si tú me amas, 세상이 너희를 감옥에 보내리라. el mundo te encarcelará. 너희가 나를 따른다면 Si tú me sigues, 세상이 너희를 핍박하리라. el mundo te perseguirá. 마지막 때 일어날 일이고 Y son cosas que pasarán en los últimos tiempos. 요한계시록에서 일어날 일이라는 Y son 거예요. cosas que acontecerán según como en el Apocalipsis. 우리에게 가장 중요한 믿음을 주기를 원해. Y Dios quiere darnos una fe más importante a quienes pisamos esos tiempos. 하나님을 두려워하는 마음. Temer a Dios. 이게 뭔지 아세요? ¿Saben qué es eso? 경외예요. Eso es temor. 하나님을 경외하라. Temor a Dios. 아멘. Amén. 이 경외라는 뜻은요, ¿Qué significará este temor a Dios? 하나님을 너무 사랑하는데 Que porque tienen tanto amor a Dios, 하나님을 너무 두려워하는 거예요. por eso tienen temor a perderlo. 지옥에 던져 넣을 권세를 가진 하나님을 두려워하라. Así que Dios dice: tengan temor a aquel que los puede poner y echar al infierno. 아멘. 이 마음이 있다면 Cuando tengamos ese temor, ese 이제 corazón, 사람들이 두렵지 않아요. ya la gente no les hace 세상이 뭐라 temeroso. 한다 할지라도, A pesar de que la gente los persiga, 내가 그리스도를 믿는 것을 핍박한다 할지라도, y a pesar de que ellos te persigan por creer en Jesús, 그러거나 tú 말거나 dices:
Sea así o no sea así, no me importa. 아멘. 아멘. 중요하지 않는 거예요. No es importante. 이 마지막 때 하나님의 군대는 En los últimos tiempos, el ejército de Dios 하나님을 경외하는 자들 가운데 세워나갈 son 거예요. levantados aquellos que solamente lo temen a Él, 하나님을 두려워하며 por temor a Dios, 내 구원을 잃어버릴까봐 하나님 앞에 무릎 꿇는 자, por temor a que sea perdido su salvación. 이 한 사람을 찾으십니다. Dios busca a esas 여러분 personas. 준비됐습니까? ¿Están preparados ustedes? 아멘. 아멘. 나는 준비됐습니다. Yo estoy preparado, Dios. Amén. Amén. 우리 멕시코 예수사랑교회 모든 성도들이 다 준비되어서 Y los santos de la iglesia Amor de Jesús, todos están preparados 2026년에 para que en el 2026 보라, Dios diga, 내가 mira, 새 일을 행하리니 haré nuevas cosas 너희 안에서 나타날 것이라. y me manifestaré en ustedes 성령의 충만함으로, por medio de la llenura del Espíritu 성령의 Santo, 불로 ya sea por medio del fuego del 세대 Espíritu 가운데 Santo, 하나님의 군대로. en la siguiente generación como ejército de 나타낼 Dios 것이라. me 그래서 manifestaré. 내년 2020년 나타나는 해고요. Por eso 2026 es la manifestación de Dios. 우리가 준비가 된다면 Con tan solo si estamos listos 이제 큰 일을 행하리라. para que se nos pongan grandes cosas. 그래서 내년 한 해는 새 일을 나타내고 성령님을 나타내라는 것을 기억하시기 Por lo 바랍니다. cual 2026 es el año que nuevas cosas y grandes cosas Él manifestará. 아멘. 그래요 내년 한 해 우리 모든 목사님들은요 Por lo cual el 2026 todos los pastores 성령의 충만함을 입으시기 바랍니다. sean llenos del Espíritu Santo. 아멘. Amén. 목사님들이 성령의 충만함을 받아야지. Porque son los pastores que deben de ser llenos del Espíritu Santo 여러분을 통해서 나타나기를 원한다는 para 거예요. que por medio de ustedes Dios se 그래서 manifieste. 목사님이 성령이 충만하셔서 Por lo cual pastores sean llenos del 네. Espíritu Santo 청년들에게 안수해 주시고 para que ustedes puedan 기도해 주시고 imponer sus manos sobre las cabezas de los jóvenes, puedan ungirlos a 다윗처럼 ellos 예배자로 세우시고 y así levantarlos como David, adoradores que puedan danzar en la 우리 presencia. 목사님들 그렇게 준비하시겠습니까? ¿Pueden los pastores prepararse de esa 우리 manera? 파비안 목사님 준비되셨습니까? Pastor Fabián, ¿está preparado y listo usted? 아멘. 아멘. 우리 파스노 노예 Pastor Noé, 준비됐습니까? ¿está 라파엘 listo? Pastor Rafael, 준비됐습니까? ¿está listo? 라파엘이 막 찬양하며 뛸 때 Cuando el Pastor Rafael danza y salta, 다윗의 기름 부음이 부어질 거예요. se va a derramar en ese lugar Amén. la unción de David. 우리 Amén. 파비안 노예 목사님 막 선포할 때 Y Pastor Fabián, cuando usted declare, 세례 요한의 기름 부음이 부어질 거예요. será derramado la unción de Juan el Bautista. 회개하라. Y dirá, arrepiéntanse. 천국이 가까이 El 왔습니다. reino de los cielos está cerca. 마라나타. Maranata. 주가 오시는 El 거다. Señor viene. 아멘. Amén. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 참으로 감사합니다. Dios te doy las sinceras 보라 gracias. 새 일을 행하리니 Mira, yo hago nuevas cosas. 이제 나타낼 것이란 말씀하신 그 말씀을 우리가 믿습니다. Ahora creemos en tu palabra que tú te 우리를 manifestarás. 준비시켜 주시옵소서. Prepáranos, Dios, 하나님의 큰 일을 맡을 수 있도록 para que nos pongas sobre muchas cosas, 하나님의 군대들을 세워 나갈 수 있도록 para que así se levante un ejército de Dios, 다음 세대를 맡기실진데 우리가 그를 양육할 수 있도록 a que tú puedas poner sobre mucho en la siguiente generación y que nosotros podamos instruirlos. 우리 모두를 준비시켜 A todos 주시옵소서. nosotros prepáranos 하나님께 영광을 올리는 군대로 a que sea un ejército que te glorifique. 우리를 사용하여 주시옵소서. Úsanos. 그렇게 하실 하나님을 신뢰합니다. Creemos en el Dios que así lo hará. 하나님 Te 감사합니다. doy gracias, Dios. 예수님의 이름으로 En el nombre de Jesús 기도드립니다. oramos. 아멘. Amén.